देखो बर्तमान आम अच्छु कलिंगा घाटी जहाँ गंजाम कन्धमाल जिला सीमांत जो रही कलिंगा घाटी से जो भूस्खलन होता बर्तमान आम से स्थान अच्छु सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए जो सेप्टेम्बर 16 तारिख दिन जो जगह भूस्खलन घटी सेठारे रास्ता निर्माण कार्य जारी रही जो बर्तमान मनता को आखि रखी दुर्गा प्रसाद ठारे बैरिकेड बंद कर घाटी रास्ता को सिल कर से रास्त बर्तमान देखिपे आप 4 चकिया जान सह 2 चकिया जान जावासा करुच्ची तेरे गत सेप्टेम्बर 16 तारिख में एटारे दुई दुई थर भूस्खलन होता जहारी फल गोटे प्रकार कहीपर आम गंजाम कन्धमाल जिला को जोगाजोग गोटे प्रकार संपूर्ण बंद होता तेरे दीर्घ 47 दिन पर आज कलिंगा घाटी खोली गोटे प्रकार कहीपर 2 चकिया और 4 चकिया जो हालुका जान रही बर्तमान चल प्रचल होता देखा मिली तेज आम सह किसी लोक अच्छा सीधा सड़क आलोचना करवा भाई कलिंगा घाटी बर्तमान खोली जानवाहन जावासवा होपर कौन कहे ନାଇଁ ଆମେ ତ ଆଜି କାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଟିକେ ଶୁଣିଲି ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଆଜି ସ୍ୱାଭାବିକ ହବ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯୋଉ 2 ଚକିଆ 4 ଚକିଆ ଯାନ ହାଲକା ଯାନ ଯିବ ଆଉ ଆମେ ବି ମୋର ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ଚକାବାଦ ଦେଇକିରି ଆମେ କୁଲାଡରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋପୀନାଥପୁରରୁ ସେ ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲିକିରି ଯାଉ ବହୁତ ଦୂର ପଡୁଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଶୁଣିଲୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଏପଟେ ଯିବ ବୋଲି ଆଉ ଆସିଲୁ ଯାହା ବି ଦେଖିଲୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ତାର ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ମାନେ ସେଇ ପାହାଡରୁ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଖସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଉପରେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାହଉଛି ମାନେ ତଳକୁ ଆଉ ତାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବଡ ଲେୟର କରିକିରି ତାକୁ ପାଣିଟା ତଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କଲେ ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। अच्छा गोटे कहीपर कि बर्तमान घाटी रास्ता निर्माण होती घाटी रास्त गाड़ी जानमान चलाचल कले ठीक हो ନାଇଁ ତ ମତେ ସେଇପରି ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଯୋଉ 10 ଚକିଆ ଗାଡି ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ବହୁତ ଭାରି ଯାନ ସେଗୁଡାକ ଆମର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯାକ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ ବସ୍ ଯାକ ଆସୁଛି ସେଗୁଡାକ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସ୍କ ରହୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର ଆଉଥରେ ଡବଲ ରୋଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ प्रशासन निश्चित भाव कहीपर गोटे पक्षे रास्ता जेहेतु खोली जाइए किसी प्रकार स्थानीय जो रही लोक मैंने गोटे प्रकार खोजुच्च किंतु रास्तार संपूर्ण मरामती कर आवश्यकता रही है आज भाई अच्छे आलोचना करा भाई कौटू आसिले कौटी जी भंजन जाऊँगी कन्धमाल जाऊँगी आज हठात आम खबर पाइलु जे जो 47 दिन पर आमर रास्ताटा खोला अच्छे कि भी आम कन्फ्यूज मन थी आम से पर्यटन प्रशासन किसी मानने ये ना जे आम जानू जे रास्ता खोला अच्छे कि ना कि खाली गणमाध्यम जहाँ देखिए आम जानलु जे रास्ता खोला अच्छे आसिलु देखिलु किंतु विपद ये आम रास्ता देखुचु जहाँ ऊपर पथर झुलिकी अच्छी जो सर्ट रास्ता बड़ बस घाटी रास्ताटा कि यथाशीघ्र जिते जल्दी हम तार जो 4x4 रोड कले समस्ते भलरे जावास सुविधा हम। अच्छा आगुरी क्यों स्थान पटे जाऊे बर्तमान जेहेतु एपटे रास्ता कम सरला खुशी लगे रास्ता कम देखिए नहीं रास्ता तो जो आम खुशी लगुच ना आम पूरा बुली बुली आम एपटे चकापात हो भंजनगर बाहर आमर जो कम को जाऊँ आम टाइम पहुंची पार नु भी असुविधा सब लगी निश्चित भाव कहीपर गोटे प्रकार लोक मन में जो रही यात्री मन में गोटे प्रकार सांत्वना मिली रास्ता निर्माण होती किंतु ये रास्ता को मजबूत कर आवश्यकता निहाती रही है आम सह जड़े आउ जड़े भाई अच्छा आलोचना करवा भाई कौन कहे बर्तमान घाटी रास्ता चल जानमान चल प्रचार आरंभ होगा कौन कहे देखो निहत खुशी विषय जो दीर्घ 47 दिन पर कलिंगा घाटी रे जानवाहन चलाचल करुच्ची 2 चकिया जान और 4 चकिया जान लाइट वेहिकल गुड़ाक किंतु देखा गले बर्तमान कलिंगा घाटी रे विपद जगी रही कहीं ऊपर बड़ बड़ पत्थर एवं विपद संकुल अवस्था अच्छी जदि आसंता दिन मानकर जदि किसी बड़ वर्षा हुए किंबा झड़ बात्या हुए तेरे पुणी थे भूस्खलन होबार यथेष संभावना रही से बड़ पत्थर गुड़ाक खसब पुणी थे घाटी आमर संपूर्ण भाव में विच्छिन्न होमें भावुँ। अच्छा गत किछि दिन तले गोटे बाईपास रास्ता निर्माण करने भंजनगर उपजिलापाल स्थानीय विधायक जी जाते से रास्ता निर्माण केमी मतामत ना बहुत सुंदर पदक्षेप जे विगत दिन में आम मानवर विधायक भंजनगर श्रीयुक्त प्रद्युम्न कुमार नायक सार को आम देखा करूँ
ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲୁ। କାରଣ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। এই ଘାଟିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲୁ ଯେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଦେଇ ଭାୟା ବାଲିଆପଟା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ରକ୍ଷା କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇ ରାସ୍ତାଟି ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ হবে ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରୁଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ ହଉଛି କି? ନା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଗାର୍ଡୱାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବାର ବାକି ଅଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ 47 ଦିନ ହେଲାଣି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ସୀମାନ୍ତ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗା ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସାର୍। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଜି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବେଶ। ତେବେ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଭାରି ଯାନ ରହିଛି ତାହା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। ଗଞ୍ଜାମ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରୁ ଲୋକନାଥ ମହାନ୍ତି, ବଡ ଖବର।